Qarraba qurbanan satu kubila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anal basiti ya ilayka al-aqtulan. Inni aqufu wa rabbul alamin. Watlu lan maca sira Muhammad membacakan ngekeki pengertian. Nabaat nai agama ing cerita anak lorone Adam. Cerita atau kisah Eko barok nai Adam. Itu cerita tentang anak lorone Adam. Habila rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Oleh cerita bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Muta'alliqun ta dawa bil haqqi iku ta'alluq. Ta'alluq bi utlu kelawan dawuh utlu. Maca bil haqqi kan. Allah ngutus Nabi Muhammad cerita tentang kisah anak lorone Nabi Adam. Kisahnya napa? Iqarraba. Ing dalem nalikane gawe korban sapa ibnu Adam. Gawe takarrub, gawe persembahan. Kurbanan kelawan kurban. Kurban sama kata koruba ya tuju kurban maknanya apa? Dekat. Sesuatu sing digawe pendekatan teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi koruba kurbanan takarrub kurbu ila Allah maknanya apa? Pendekatan. Jadi melakukan sesuatu sing niate takarrub napa? Ila Allah. Nanti barani kurban. Iskor roban alikane nglakoni kurban sapa ibnu Adam. Kurbanan kelawan kurban. Iku pendekatan. Sanggo kata korban. Kurban pendekatan ilallahi maring Allah. Berarti keduanya sama-sama niat kurban ilallah. Bahwa taisine kurban iku kabun. Iku wedhus kibat. Wedhus sing berbulu putih. Di Habila ke Habil. Jadi Habil mempersembahkan kurban wedhus. Wazar onan hasil tanaman, tandur-tanduran, hasil gabah, hasil beras, buah-buahan. Di Qabila ke Qabil. Satu kubila mongko den trima apa min ahadina sanging salah sijine ibnu Adam. Satu kubila mongko den tampa apa min ahadina sanging salah sijine ibnu Adam. Padha-padha kurban sing sitok ditampa sing sitok ora. Wa te sing tuku bila iku habilu iku habis. Zaman riyen ukuran ditampa bi annazala gambare arep yen tumurun apa narun apa geni. Turun nasamai saking langit. Riyen nak kurban ditampa ana geni sing turun saka langit. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Kurbanahu ing kurbane habis. Walam yutaqabbal minal akhir. Lan ora den tampa apa kurban. Minal akhiri saking sing liya. Minal akhiri saking sing liya. Wa te akhir iku qabilu qabil. Pawadiba mongko muring-muring sapa qabil. Wa atmarolan nyimpen sapa qabil. Al-hasasa ing hasad. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne qabil. Ila an hajja. Tumeka ngenteni yen to haji sapa Adam. Jadi memendam hasute ngenteni nganti Nabi Adam haji. Maksudnya nek asrane bapake dene elek ning dhuwure. Kala ngucap sapa qabil. Lahu maring Habil. La aqtulan. Yektine bakal mateni ingsun ka ing sira. Jadi tahu-tahu Qabil ngancam Habil kowe bakal tak pateni. Kala matur sapa Habil. 5 krana apa? Cukupin mateni krana apa? Kala ngucap sapa Qabil. Kok sing elek niku Qabil. Ditakop buli kurban itu krana den tampane kurban sira. Litakop buli kurban itu krana ditampane kurban sira.
Duni ora kok korban itu. Duni ora kok korban itu. Kala jawab Abu Habil. Innama yataqabbalu wa minal muttaqin. Innama yataqabbalu ang nampa. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking ngomong sempat. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking prong sempat. Kalau terang nonton cerita sing terkenal sing populer kan Nabi Adam gak ada anak kata. Anak kata itu termasuk putri sing ayu banget. Ono putri sing elek. Lah kebijakane Allah ning Adam, Qabil kon rabi sing ngrapati ayu. Habil kon rabi sing nopo? Nah, nek meneh Qabil lahir ning swarga. Sing ayu lahir Qabil teng donya. Pokoke wolak-walik. Walhasil Qabil luwih ngrasa suci mergo lahir ning swarga. Ketika ada kebijakan sing cara Qabil itu tidak adil. Kodene kan rabi sing elek. Qabil kan rabi sing gak nampa. Qabil gak nampa ini tidak adil. Mestinya sing ayu aku, padha-padha kelahiran surga. Walhasil akhirnya Qabil mau menerima keputusan itu asal ada bukti itu kehendak Allah. Kita cerita tentang kitab. Ada bukti bahwa keputusan itu tidak karena Adam sentimen, tapi karena keputusan Allah. Terus riyen syariate Nabi Adam ngaten yo aku kepen memastikan keputusannya Allah, gawe satu persembahan. Di mana indikatore atau alamate sing ditampa iku kurbane dipangan apa? Kalau cerita begini, walhasil akhirnya Qabil gawe korban nganggo buah-buahan, sing Habil nganggo wedhus. Oh intine cerita korbane sinten Habil ditampa, korbane Qabil napa ditolak. Malah terus Qabil gedeng kasus. Kasute mergo ngrasa dikalah. Kesina dikalahno sampai kersane Allah. Akhirnya mendam dendam kepengin mateni Habil. Rata-rata ulama darani sebab itu sejarah tertua hubungan dulur paling tukar. Pertama generasi manusia itu Adam. Jadi Qabil Habil termasuk generasi nomor pertama. Niku pun tukaran. Ya urusan wedoan. Dimulai ini sama saya nak tukaran perkara wedoan itu ora aneh. Niku pun nenek moyang kita itu sejarah pertama wong mbek dulur tukaran. Ya perkara wedoan. Lah wedoan ning kene iku dari ulama orang kok sejarah wedoan pacar iki apik. Wedoan bojo. Ana sunah pangeran ana tukaran mbek dulur bela bojo, tukaran mbok bela bojo to guys. Kok belani bojone mating. Ya jadi dulure Qabil kula nak cerita ayat per ayat iki. Dadi sing hafal Quran ben ngerti. Anake Nabi Adam itu kakak. Termasuk wedok. Cuma yang populer Qabil Habil. Yang populer teng orang awam itu Qabil. Tapi sebetulnya menjaga anak istri kakak. Gara-gara jaga putri-putri ini terus Allah nggawe kebijakan nggon terusno keturunan. Periode pertama itu rabi dulur yen sakno wong liya. Dadi rabine kalian apa? Dulur. Tapi kebijakan ini sensitif karena kemudian Qabil untuk elek, Habil untuk ayu. Walhasil terbalik. Sebab itu ngendikane ulama-ulama ketika Quran bidomil jam'i itu sudah memasukkan Qabil. Ya. Quran kan nyeritakno Nabi Adam ketika mangan wedhus itu istilahnya makan kulnah gitu minha jam'i. Padahal faktanya yang diusir itu kan Adam sama Hawa. Tapi kenapa redaksinya jamak? Itu kan cara nahwu napa? Jamak, dhamirul jam. Karena saat itu tidak hanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa pun gak ada anak. Paham ya? Itu kenapa redaksinya itu minha jami'an ora. Cara nahwune kan meduna sira kabeh minha sang swarga jami'an kelawan sekabia. Lah kabeh iku mergo nyatane Adam wis bebrayan, wis duwe anak lanang dan anak. Karena ketika Adam melanggar mangan wit kuldi, sing diusir ora Adam mek Hawa tok sak anak-anake melok napa? Diusir. Sebab itu Quran pakai domir apa?
Jama itu minha. Iki ditambahin apa jami? Jami. Ya asal usul tukaran itu perkara wedoan, perkara tak wedok. Ya perkara benci. Sebab itu domornya pakai itu minha. Wes ngono mbek pangeran dikilani. Dikilani ku wis diduga. Cara bahasa saiki dianalisis. Orang dia terus menghentikan itu minha jami'an. Wis dikilani. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Wis sunnahe kuwe menungso antar kalian saling ora to. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Di antar kalian hubungan antar kalian ora to. Ana kemiai nak wis suwi ora cocok wis sunat mengira sama ana bapak dia kok tukaran ini malah apik. Bendi kekiah. Iku wis sunat pengira. Lalu sudah ada bulik lho. Wonge tiyang awam lagi cerdas. Andene iku. Kira hak seperti ya itu kan. Napa bulik kok? Bakul bakso ambil bakul bakso tukaran. Ambil bakul es malah rukun. Padahal bakul bakso panas es wadem. Asem mek panas ra mesti tukaran, malah rukun kok bawahan bakso tuku es. Tapi nek kiai mesti ra rukun. Mergo kiai nek mas dadi kiai, mergo mulang santri. Lah apa kiai ini agak saling mulang, berarti gak iso ada anak buah. Iku sunai pangeran, jadi justru karena tak jenis itu tukar. Memang sampeyan tukaran iki tok, nabi ki tukaran. Sama nak laras darah, tak ceritani nabi ki tukaran. Cuma tukarannya Nabi, kode ini ya. Ini hadis sahih loh. Saya enggak ngomong kasus kitab-kitab yang bukan Musma'al. Dalam hadis sahih, tentang Bukhari, tentang Muslim. Itu banyak cerita tentang tukarannya Nabi. Itu tenggene alam langit. Ketika Nabi Mi'raj, namanya dikilani pangeran, ba'dukum li ba'din, antar kalian itu tidak cocok. Pertama kali Nabi Mi'raj, neng langit pertama ketemu Adam, langit kedua, ketiga ketemu Musa. Itu yang pertama kali Nabi kenal. Ketika Nabi ngimami Waila Sidratil Muntaha itu Rufik Takariman itu orang tarsen. Ketika Nabi diutus ngimami para Nabi teng alam langit. Itu pertama dialog yang Nabi melihat sendiri kok. Nabi Musa protes Nabi Adam. Anta Abu Bakar. Akhirat tasnaf minal jannati wa asqaita dengan bapak itu yang kaya. Tapi rapotnya jenengan ngelakakno manusia. Gara-gara dosane jenengan. Akhirnya kita di dunia rani swarga. Jadi antal ladzi akhirat tasnaf minal jannati wa asqaita. Gara-gara jenengan akhirnya manusia ning donya. Akhirnya lara kabeh sing dosa jenengan anak turun melok nanggung protes. Jadi ketika mengalam langit Nabi Muhammad itu protes Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Adam ini ngomong, macam nyatanya kita dikeluarkan dari surga karena dosa Adam. Ya karena dosa ini Adam. Nabi Adam ini diprotes. Kamu Allah mutus aku apa ning donya aku sedurunge 1000 tahun sampai aku mangan wit khuldi. Jadi sedurunge aku digawe wis diputusnya calon melanggar calon metu ning donya. Walhasil akhirnya itu terus percaya tegir. Ngendikane Nabi Fahad ja Adam Musa. Akhirnya Nabi Musa ngalah. Mergo Nabi Adam nganggo dalil apa? Tegir. Jadi Nabi lah saling protes. Ini Nabi Adam diprotes Nabi Musa. Jadi protes ra cocok itu gawane urip biasa. Tapi sing ilmiah. Ojo karena drengki nutupi kekurangane sing bebo protes iku ora apik iki. Terus tak terus nama alih cerita. Sing ngene hadis sofa cerita. Nabi Mi'raj akhirnya ketemu pangeran. Walhasil teng Sidratul Muntaha ketemu pangeran. Wes kesepakatane Nabi nek Allah sing dawuh ya ora wani protes. Ketika Nabi medun ning langit 6 ketemu Adam, medun ning langit kelima ketemu Nabi Ulil Azmi. Walhasil ning langit ketiga ketemu Musa. Protesnya Musa. Ana apa Mas ketemu pangeran? Musa kan senior tuh, Nabi Munrian. Nabi senior. Ana apa ketemu pangeran? Aku iku kon salat ping 50. Ra kuat. Wes ora proporsional gak mampu. Umatku luwih kuat salat 50 ra kuat. Ora baliknya nang pangeran pas adu tasbih. Njuk ngono keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad baliknya pangeran Gusti, 50 kasan dikurting. Akhirnya mbek pangeran yo seni ora langsung dikurting. Ya wis tak kurangi 5 mat. Dadi kok dagangan. Mulane sunahe manusa tukang nyang wis sithik. Nabi mbek pangeran nyang-nyangan wis sithik. Mulane sejarah itu berulang. Ini hadis kok. Dalam semua hadis pangeran yudane 5-5 apa langsung?
Lima kan gitu. Bertahan. Ini kok nyangan kan? Dia mah tak gorteng 5 emak. Ada Nabi Musa. Saya ini rada ringan, dikurangi 5. Ijek kira 4-5. Aja balik meneh. Balik meneh, dikurangi 5 nganti 40. Terus dikurangi terus nganti 5. Artinya apa? Bahkan konsepnya Tuhan saja Nabi Musa itu protes, jadi gak rasional. Mergo wong 50 kok. 50 itu kakean. Kira-kira wong gak ku. Walhasil akhirnya ngendikane pengiran wis mati iki 5, tapi saya iso ditawar. 5 iku ganjarane padha mbek 50. Mergo al hasanatu bi asli amsal ida, tiap salat tok ganjarane padha mbek 10. Niku cerita 10. Hukum 5 ping 10 berarti sami napa? Ulama fanatik angka 10. Gara-gara angka 10 terus ana poso 6 dina. Termasuk Nabi Muhammad juga fanatik angka 10. Terus dihitung, ketika ana poso Ramadan nak 30 dina. 30 dina iku nak al hasanatu bi asri amsalihha berarti 30 ping 10 niku. Tak lagi 300 dina. Berarti poso rong setahun. Kon nambahi 6 dina. Ben 6 ping 10. Nah, terus poso salah. Jadi Nabi ngendikan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin faka'an nama shomat dahra kullah. Wong poso Ramadan dari itu tambahi 6 dina iku padha poso mbek tahun. Kok logikane 30 ping 10 niku 300. Mangke 6 dina ping 10. Sudah kan? Lah setahun itu 300 napa? Sudah. Jadi pancen logika hasanah al hasanatu di asli napa? Amsali. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsal. Dan ngaji Quran ono gunane. Iki nek apa kok ana poso awal 6 dina nyakang perkarane nak mau 30 dina ben iku nyakang untuk 300. Jadi kurang mana? Panambahi 6 itu ben dadi suwi. Nah padha poso memang salat 5 wektu wis ping 10. 10 itu dadi napa? Tapi intine iku ngono, intine cerita pengiran wae. Protes-protes ora apa-apa, tak apa-apa protes-protes. Asal krana mahabbah, krana saut. Disangking yakinem Allah itu Rahman kowe manja. Ketimbang kowe mamang malah elek, pengiran malah seneng kowe mamang. Aku urip untuk rezeki ta ora di masa depan ta, malah ra seneng. Malah protes ora apa-apa. Ini mau koyok protes Nabi Musa ketika diwajibno salat 50 rakaat. Kulo nu gak ada cerita kata sing wonten teng Quran. Kulo kulo seneng ngaji teng mriki, kan kata sing apal Quran. Banyak Tuhan itu didikte karepe nabi, diatur. Dan rata-rata Allah itu baik. Saking senenge Allah ning nabi. Nabi rata-rata nggih manja, nggih protes. Karena nabi itu nggih perhitungan di syariat. Jadi kata ngaten ulama nggih ijtihad. Ijtihad iki setengah protes ke pengiran jenenge ijtihad. Tapi kalau berangkat dari husnudzon sama Allah itu tidak apa-apa. Berangkat tanpa husnudzon yang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Nuh itu dakwah di kaum ini 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Ini disebut pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Amal. Nabi Nuh niku pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Amal. Jadi dakwai umat ini 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tetap wonge do balelo. Nabi Nuh sebagai manusia mantap. Akhirnya masuk ke pengiran. Rabbi inni da'autu qaumi lailam wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Entek ngamek Nabi Nuh matur ya Allah. Saya ini mendakwai mereka siang dan malam. Ja'altu qaumi lailam. Berbagai metode saya tempuh, baik metode sirri maupun alaniah. Cek kula ngandani dhewean, cek ngandani di depan umum. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum iktara. Cek kula ngangge dakwah pidato iklan, cek wa ngangge dakwah napa sirri. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum napa. Walhasil kaumnya tetap balelo ra iman. Sing iman 80. Tapi Nuh diperhitungan. Umat tu ribuan. Ini tak didone istihad kok oleh. Umat tu ribuan. Sing iman 80.
Lah anak diterus-terusno mesti sing iman minoritas. Mergo ribuan sing iman kok wolon. Ora kena itu kan, nak ngono ngene iki. Sing ra iman entek. Entek no. Dadi sing iman mayoritas. Are Nabi Nuh de istihad donga ngentekno iki mau. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina. Ya Gusti tiyang sing kafir entekno. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina. Alasannya Nabi Nuh sederhana. Pangeran diwarai, ini bukti nak Nabi itu punya hak usul. Wong kula ora apal Quran. Jadi redaksi ini mari pangeran. Terusane pangeran diwarai. Innaka intadarhum. Mesti ngaten perhitungane Gusti jenengan kok membiarkan mereka. Innaka intadarhum. Yudillu ibadaka. Potensi mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi Nabi Nuh matur temuran innaka nganggo redaksi khitab ning Allah Subhanahu wa taala. Ya boten niku redaksine rak khitab ning Allah Subhanahu innaka jenengan kok ngembarno mereka intazar dulu ibadah. Mereka akan menyesatkan hamba. Markai itu jenengan kayak kesempatan ning donya. Oh, semua nyesatno wong akeh. Wes kono Nabi Nuh ora percaya mbek turunane markai. Nabi Nuh termasuk nabi sing ora percaya nek wong dolim dia anak saleh. Perhitungan Nabi Nuh agar dalam ya anaknya apa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Mulai terus ane wala yalisu ila fajiron kafar. Umpama dia anak markai mesti anaknya jenenge markai wala yalisu ila fajiron kafar. Kalaupun mereka punya generasi, punya anak turun, itu pun nanti yang fajiron kafar akan menjadi orang yang sesat. Walhasil akhir patutin Nabi Nuh dituruti pangeran. Pangeran oleh nuruti itu jadi seni. Orang kok langsung dituruti oleh tsunami gitu. Payah ketiga neng daerah Irak, daerah Babylon, neng daerah Padang Pasir. Yang ini nongke tak turuti. Tapi ke perahu tak tahu. Akhir kaum melibat ya sini. No hesian, awan-awan dia perahu. Payah ketiga Jawa gak ada apa. Ane diterangno ning Jusrolas. Wa yasma'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakiru Nabi Nuh bikin perahu. Setiap kali kaum liwat ning omahe digunjing wae median ning daratan nek gawe napa? Ning cara sampeyan wong biduan nggih perahu ning median ning daratan nggih napa? Iki jenenge wa yasma'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakiru Nabi Nuh pastinya qala intas saru minna fa inna nasaru minkum kama tasaru. Saiki kowe iso menyek aku, mergo aku gawe perahu ora masuk akal. Iso ben gentenan suatu saat aku menyek kowe. Betapa pentingnya perahu, betapa kelurune wong gak duwe perahu. Hasil beberapa hari akhirnya perahu ini jadi Nabi Nuh untuk instruksi semua yang iman dan semua pasangan hewan kon ngemot apa tentara. Tapi pangeran itu canggih panjang senjata. Jadi wonten peringatan dini. Rata gempa itu masih pakar-pakar ya orang peringatan. Jadi pangeran itu pinter panjang senjata. Abinah diwarai ini nih. Kok angger wayaya ke ono tsunami dia tak kandani. Jadi itu nganggo tanda wafarat tanur. Faidah ada amruna wafarat tanur. Tanur itu tempat masakan roti. Jadi engkau ngene menoh. Angger pawonem kok wis ono banyu muncrat. Berarti apa ono tsunami. Pas banyu mulai muncrat sidik-sidik keng pawonem wafaratan nur umatem kon numpak perahu pas fiha mingkulin zawjaini nah semua keumatem lan sak pasangan-pasangan kewan kon kuat. Jadi ono peringatan dini jadi sebelumnya banjir gede Nabi Nuh rasa barang numpak kabeh nembe wonten banjir. Walhasil kalau ini cerita betapa Nabi itu boleh istihad usul teng pangeran. Walhasil Nabi Nuh dituruti umat kuntek karek 80 sing iman. Bon, istihadnya Nabi Nuh berlanjut diakhiri Nabi Ibrahim. Udur roh Nabi Nuh istihadnya dimatikan, dihentikan, dimansuh zaman periode Nabi Ibrahim. Kalau saya ngapal Quran kudu didono sing ora apal. Kalau ngapal ngalim bantu ngalime. Jadi mun sempurna to nggih. Jadi nambahi ngalime. Nabi Ibrahim gak cocok. Ora iman kok dipasutno luges ora pas. Ora Nabi Ibrahim ora pas. Sebab itu syariat Nabi Ibrahim itu ndak ana maksudno ya ora ana ndonga nglugesno. Ketika Nabi Ibrahim dilawan Namrud, dilawan orang-orang kafir tetap mengajukan permohonan yang Allah
Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Iku hebatnya Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nak tiyang iman anut kula, nggih pun karuan kelompok kula. Hanya sangat layak mendapat rahmat umanjen termasuk kelompokmu. Terusane waman asani fa innaka ghafurur rahim sing duraka mbek kula. Nggih dengan sepurane kata. Dadi ku beda sangat kalian Nabi Nuh. Nggih, beda sangat kalian Nabi Nuh. Lah ketika periode Nabi Muhammad niku diwarai Quran anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Jadi Nabi Muhammad dilarang maksud mergo syariat Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu Nabi Muhammad gak tahu maksudna umatnya sing kafir. Mergo itu syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berhenti periode Ibrahim. Ini ku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Muhammad kena sitok anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim lha iku ora usah maksudno umat sing lagi balela. Paham ya? Sebab itu ngendikane ulama ketika hadis Mi'raj, Nabi Mi'raj itu Nabi Ulil Azmi sing ora ketemu Nabi Nuh tok, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Nabi Nuh ora ketemu. Rata-rata ulama nafsiri, muga gak salirah. Jadi beda mazhab. Nabi Nuh mazhab itu budrak terus ngamuk maksudno. Nabi Muhammad boten sabar. Kalau nate pidato teng daerah Tuban. Dan yang teruji benar itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu salah. Sebab itu tidak boleh diikuti. Kan dalam ilmu fikih itu ada nasaman. Nabi Nuh itu terbukti salah. Sebab itu tidak boleh dipakai syariatnya. Ini ku sing disebut syariatnya Nabi Nuh itu berhenti ketika Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Nuh gak ada syariat maksudno ngene ku Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Innaka intazar hum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran. Jadi Nabi Nuh ku wis maksudno sik suudzon, anake markai mesti dia anak markai. Wa la yalidu ila fajiran. Periode Nabi Ibrahim syariat itu ditentang, dibatalkan. Ini mansuh. Ke syariat Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut nggih sae Gusti wong anut. Sing mboten anut, kula suwun sepurane jenengan kathah. Artinya apa? Diharapkan anak markai iso saleh. Kula pidato teng Tuban kula eling, sing bener Nabi Muhammad. Sakniki yang kuat. Saiki wis ra ditugoni Nabi, tapi ketok bener Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Pangeran mbok piye kersane walhasil ana TPQ TPA. Ini taman pendidikan Quran. Itu anak wong ora salat iso maca Quran. Anak wong ora salat dadi salat. Banyak bocah sing anake wong ora salat iso maca Quran gara-gara TPQ anake yo iso maca Quran gitu. Artinya enggak ada jaminan anak wong ora salat dadi ra salat, nggih betul. Ora ana jaminan anak wong ora iso maca Quran dadi maca Quran. Mung kadang ngalimi kebablas, bapake maca turutane ra iso anake hafal Quran, nggih betul. Bapak itu setengah abangan anak kiai nggih kathah. Karena teorinya Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu teori walaya itu ila fajiron kafara wong dolim si anak itu. Dan itu sudah dibatalkan zaman Nabi Ibrahim. Mana kena ada kiai ora oleh pepe ora dinasab oh marka ibadah dia apa ora oleh itu sudah berhenti. Karena itu sudah berhenti. Paham ya? Mergo syariat Nabi Muhammad itu syariat husnuzon. Sebab itu ketika Nabi di Mekah diusir oleh orang Mekah, ini kita tarikh yang disepakati. Kalau ngomong sebutan mau itu, Jibril nawani, ya Muhammad, mereka ini menyakiti kamu. Dengan satu instruksi mereka akan saya matikan semua, kata Jibril. Woi, nak jenengan ngersakno tak sungkep nombek gunung Uhud. Ngendikane Nabi sepundi, Jibril, kalaupun mereka tidak iman, saya masih berharap anak turun mereka beriman. Berarti kan benten sangat kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh mun gadah fonis, angger markai, dia anak markai ngene walayal itu ila fajiran. Kalau anak wong markai mesti dadi napa? Markai. Nabi Muhammad pun boten. Paham ya? Malah berharap wis bapake markai, sawae anake ra markai. Jadi rubah kan. Ya antarane syariat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad jika anut syariat Nabi Ibrahim ini disebut anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa. Sebab itu teng era Nabi Muhammad mboten nenten vonis anak wong dolim mesti dolim. Kata sahabat sing bapake kafir, Nabi Muhammad menangi hebat. Contohnya Khalid.
Khalid itu anake Walid. Wah, anggere cerita-cerita elek wong kafir paling benci Nabi jenenge Walid bin Mughirah, nggih, betul. Tapi dua anak Khalid wis dadi panglima Islam. Dan Nabi Muhammad menang. Umar nggih ngoten, bapake kafir. Nabi Muhammad menangi Islame Umar. Nggih, Abu Sufyan zaman kafir di Ummu Habibah pun Islam. Jadi Nabi ketok benerin ndak ada jaminan anak wong kafir tetap kafir. Ya ana jaminan anak wong zalim tetap. Berarti syariat Nabi Nuh itu harus dihentikan. Itu akhirnya syariat Nabi Nuh dianggap mansukh. Syariat ponis wala yalidu ila fajiran. Tapi Nabi begitu ya benar. Artinya benar itu di saat itu memang perhitungannya Nabi Nuh mau nak nganti wong-wong kafir mayoritas. Saatnya wong mukmin sing 80 meno kita atau diludesno. Paham ya? Terus ini jenengan mengerti asal usulnya kenapa ada kitab Anit Tabi Millata Ibrahim Anit. Jadi meskipun semua nabi itu benar, ada kaifiah nabi yang enggak boleh diikuti. Jadi itu kaifiah Nabi Nuh nanggapi kaum sing kafir terus maksudnya nganti dikon ngeludek jadi syariat Rabbila Tazar alal ardi minal kafirin dayara itu syariat sing pun mansukh yang sudah syariat sing wonten paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur Nabi Ibrahim itu saking saya nih umat. Nak Nabi Isa ubudiyah. Anak model hikam, model kitab hikam Ikhya niku anut Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong markai beda neh. Pokoke paling jos Nabi Isa nanggapi wong markai. Mergo makome paling dhuwur menyangkut sufi niku Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong sing ora alit. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa urusane jenengan ora melok de kawula. Jadi Nabi Isa paling netral. Nabi Ibrahim dia kepentingan dikte-dikte pangeran den nyepuro. Kok isih ngatur-ngatur pangeran kok kapane isih ngatur-ngatur napa? Ya, dari ulama-ulama Nabi Ibrahim saking sayange ning umat isih ngatur-ngatur pangeran. Zaman asoni fa innaka ghafurur. Nak diroto ge. Iki dia order, dia pesenan. Nabi Isa enggak luwe puji ya. Ini pentingnya sampean di ulama apal Quran ini. Lah mung ora apal Quran kiai, pokoke ana ayat. Yo ora ora ayat iku apa nomor piro ya, pokoke ono. Sing ngaji yo ora apal padha dene. Akhire kan gak roh persis iki. Ora roh persis ayate iku rupane piye ora roh. Nah, betul ini urusan syukur kan. Iya. Akhirnya Nabi Isa netral ya. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Wong sing duraka jenengan siksa ketane jenengan wong kawulane jenengan. Wa in tasfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah jenengan sepuro, nggih jenengan sing bijak, luwih roh pertimbangan, luwih pirsa jenengan, pertimbangan pantes di sepuro atau pantes di azab. Hakim maknane bijak. Ana bijak kan? Jenengan sektor di kawulane jenengan sepuro jenengan sing bijak sing luwih ngertos keputusan pantes disiksa atau pantes disepu. Iki gamel-gamel. Dan Nabi Sawit ini gamel-gamel. Ini urusane jenengan. Nah itu yang diikuti orang-orang sufi. Orang sufi itu pantangan dikte pengiran. Sampai terus jadi metode sufi, jadi falsafah wong sufi kun murodan wala takun murid. Kun murodan wala takun murid dan di hadapan Allah kowe kabeh terserah kersane pengiran. Ojo geman kowe dikarep dhewe. Kun murodan wala takun napa? Murid. Itu sing dinut Nabi sinten bisa. Sampeyan nek anak, nah aku harus pinter gerak ora usah anut apa. Mazhab ora tau roh, ana tuh ora tau roh. Lah kadang santri tak tau enggak, aku anut pinten. Tapi roh mazhab ngono piro? Ada apa milih anut. Kita ora roh. Anu sapa ora milah artine roh akeh terus milah. Itu ora roh. Berarti syariat tentang ngadepi wong nakal wonten 3 wonge. Nabi Nuh maksudno. Nabi Ibrahim saking sayange umat isih memohon nek iso disepuro. Nabi Isa gak mela-mela. Model napa intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa kersane jenengan. Manungsa kawulane jeneng wa intasirlahum fa innaka antal azizul. Nek jenengan sepuro, ora kok ghafurur rahim boten. Selain Nabi Isa boten kok ghafurur rahim. Nek jenengan sepuro jenengan sing langkung bijak. Sing saged bisa nunjuk sing pantes disepuro, ndi sing pantes ora disepu. Nah, itu kalau ngomong cerita betapa ba'dukum li ba'din adul ya, wong antar nabi saja itu beda metode.
Oh, paham ya, ora kudu wong dolim antar nabi saja, beda metodologi, beda metode. Omane antar kiai kan kula pede ngawur kula pede. Kula mon kandha romanto. Terus gak aku ngawur. Ngene. Kiai ngalim sing apik ngawur, salah salah kaya aku, ngawur sombong ora. Ben ilmu jadi murah. Kabeh itu istihad, ini masalah istihad. Istihad itu penting kan tanggung jawab marang pengiran, ora penting cara manusa. Kiai karismatik itu duwe faedah dhewe. Gara-gara karismatik wong sungkan, wong hormat. Akhirnya agama terjaga secara baik. Itu ya baik. Asal niatnya begitu loh, demi agama. Orang benar karismatik, ben wong ben YouTube, ben dalam tembak. Asal niatnya demi agama, untuk menjaga agama itu baik. Tapi kiai alim uraan dia apik. Karena dia uraan, maka rapati karismatik. Gara-gara rapati karismatik, wong setiap saat takok hukum gampang, ning dalan-dalan rapati prosedural. Akhirnya jadi ilmu yang melimpah semurah. Ini kalau zaman teng sarang nanti saat ini biasa kalau badhe mamam-mamam teng dalan tetep. Gus ngaran sik aku wis takok. Ya takok, ini mboten kasowan. Jadi itu namanya ijtihad. Hikmah itu lo salah, akhirnya ilmu murah. Kalau biasa tidak teng dalan. Zaman teng sarang nanti saat ini pun jadi kiai. Kadang dalan pun dolan teng numpak dokar, numpak napa nih. Gus mau ketemu jenengan yo kula sampeyan takok Gus. Wah, lah nek ngene mati kan gak sopan. Kok piye ning dalan. Lah nggih wong kula nate diundang ngaji teng Magelang nyundang itu mriki. Kalau Magelang kan sopan, mungkin kula tak sowan teng Rembang. Lha apa? Dingaturi dengan cangkem ketemu ning kene Rembang barang. Ketemu ning kene ning kene. Ilmu kudu murah. Itu jenis istihad. Semua nabi, semua ulama gak ada ujiannya sendiri. Paham? Itu jadi yang juga gak usah karismatik, wong rawani utang. Ada apa karismatik wape? Rawani kalau nadu mau, sengaja romanto uraan. Cuma sama karismatik ini, jajal misalnya, wonten yang juga, tumpakane diambil duwe kuatah. Mak omongan terukur, pakaiane rapi. Masih wong anake ape mati orang arah wani utang. Mergo sungkan. Kami tiyang alim nggih ngoten. Sale kula wong alim, klambine rapi putih, klambinan takwa, sarunge takwane ndi serbanan. Nak omongan terukur, data tubuhe terukur, terkendali. Mbok sampean ra roh hukum milih meneng. Atau ngalani. Kuatir gak sopan. Itu masalah istihad, jadi boleh, begitu itu boleh. Yang jelas itu pilihan itu harus kamu berani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Orang niat ngenakno awak. Lah nek niat ngenakno awak ya lah. Mergo ngene nak preman kan iso marung iso bidoro lha iku berarti nafsu. Nek ora krana agama, ora krana nafsu. Yang penting ora krana nafsu. Paham, gampang, istihad itu gampang. Yang penting wani tanggung jawab ngarepe pengira. Ora usah tanggung jawab ngarepe manusa, ora penting manusa apa. Jadi tidak masalah. Itu istihad ya. Jadi Nabi sendiri cara mendidik umat ya ada manhaj, ada kefiah yang berbeda. Beda-beda. Begitu juga ulama. Sirian zaman panjenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama karismatik. Beliau di dalam mulang kitab fatwa. Ini ku gajah konco ulama sing ilmune selevel itu tangan wedhus. Imam Syafi'i itu setiap kali itu meduki kancane sing tangan wedhus. Aku ada denganan kowe ngalim dadi akhire kene aku ke istilah iki ya ora ya mangan wedhus. Wong kula teng mriki 4 tahun men dolan saiki sial ketemu kowe malah kaget. Akhire jaga muruah bareng. Imam Syafi'i itu konco tukang mangan wedhus. Itu beliau itu sering disoani Imam Syafi'i. Muridnya gak terima. Mungkin Imam Syafi'i itu imam mustahil kok sering takok wong mangan wedhus ning desa. Niku katas alu hadzal badia. Sak jenengan takok wong desa peduli. Dimis katas alu hadzal badia. Sak hebat jenengan takok berarti antuk tangan. Bisa ngendikane Imam Syafi'i wong itu ilmune sak level aku ora ngarah takok wong sak alam dunya kecuali mbek wong. Wong iku alim tapi diperhitungna. Akhirnya apa? Gara-gara wong alim pirungan wedhus jadi ilmu itu menjadi murah. Wong kula ngiyai anyaran mulai wong rondo perawan sing nampak kula kathah sing menyangkut head, sing menyangkut mobil. Yang suku nggih sering tangkrut. Jadi memang dibutuhkan wong alim-alim sing murah. Apa itu murahan cara definisi? Murah harus murahan.
Ah, murah nih repot ya. Murah udah harus apa? Murah. Gitu. Jadi kok PKR. Kan masyarakat tuh diam-diam tuh punya sejuta pertanyaan tuh. Apa haji kepen roh hukumnya haji? Wong haid kepen roh hukumnya? Wong dagang kepen roh hukumnya dagang mesti butuh pertanyaan. Nah kalau semua itu karismatik puji, bayarno konsultasi soalnya itu prosedural, itu sopan, nota ketua sak penggawean, nota lingkuh sak penggawean. Terus mau apa soal kudu ketemu santri senior, di briefing prosedur. Ruwet betul, ruwet. Tapi asal kiai itu begitu demi Allah itu tidak apa-apa. Kita nanya gampang, kalau karisma beliau, orang melihat beliau itu karismanya menjadikan orang ingat Allah, berarti dia karismanya karena Tuhan. Jadi takutnya orang itu karena itu melihat ayatnya min ayatillahi. Yang beriman ngoten, asal itu karena Allah, karena umat itu tidak apa-apa. Karena sebetulnya umat ini punya sejuta pertanyaan. Yang pertanyaan itu hanya bisa tersampaikan, nah ono kiai-kiai sing pilakune murah. Tapi gak murah nih, boleh-boleh murah. Itu kalau zaman tengsarang ngoten. Itu kan biasa bocah kelas 5 ibtidak badhe sekolah kan kuwatir pian maos gurune to. Kan teng dalan ketemu. Gus niki macane ngopo? Lah nek takok kon maca nek iso didek kesulane sekolah. Padahal kula pas niku pun senior. Sakniki ngoten. Kalau misalnya kita dalan-dalan dia wong ngali takok. Itu menyangkut ijtihadiyah. Ya kok saya ini misalnya madun, anak sing karismatik apa sing bebas? Ya karena ini ada sih. Engkau kan ada bebas, dia orang takut hukum. Sedang-sedang aja. Utawa dibeli orang takut malah jawabnya menyesatkan. Jadi ya repot. Dibeli yang bebas dibeli orang payu. Utawa payu fatwa nisa salah. Malah repot. Tapi bodoh-bodoh gue nutupi bodoh atau karismatik. Lu aman. Tapi itu masalah ijtihadiyah. Kalau bolak-balik itu menyangkut masalah ijtihadiyah. Saya punya cerita banyak tentang bisnis. Kalau gada cerita. Saya Zaini Dahlan itu gurunya yang ngarang Anatul di sanad kulon ya. Semua santri ya biasanya gada sanad untuk Rasulullah. Di sana kasus pulau muridnya Jenemun, muridnya Zubair itu gak ada guru namanya Jafake Mas Umamba. Jafake itu sudah muridnya Singarang Tafsir Munir, Banawi Banten. Banawi Banten itu muridnya Singarang ya anak. Saya Abu Bakar Sato. Saya Abu Bakar Sato Singarang ya anak itu Tolibin Sarai Mu'in sini. Iku muridnya saya Zaini Dahlan. Jadi Singarang ya anak itu Tolibin muridnya saya bener sini. Itu dekonco wali abdal itu tukang bakul keramik neng pasar. Yang berjumat saya Zaini Dahlan rono mbek santri ini. Ya rono tuh kadang itu tingkir tuh gelas ya gue nih. Diderek santri. Jadi santri ini kancane Imam Syafi'i enten. Ngono ta? Rono wong ngoten orang santri ini cerdas curiga. Jawabnya saya Zaini Dahlan, "Wis cangkem, iku wali abdal." Wailah, wong Arab nak ada orang seneng muni wailah orang yang cangkem. Iku wali abdal. Waktu saat ketika Jumat lagi saya Zaini Dahlan rono. Niku tiang niku menilai. Bilang saya Zaini Dahlan dipetik. Seneng. Kowe nyanati aku. Perjanjiannya antar wali kan gak saling membuka itu. Itu artinya apa? Harus ada ulama yang murah. Termasuk murah itu kowe jadi santri gagal jadi kiai. Ngeten nggih niki kula ngomong ngarepe pengiran, ora ngarepe jenengan. Kita ini harus sadar sesadar-sadarnya. Semua muslim ini umat Nabi. Cek iku sing ning pondok, cek sing ning pasar, cek ning pabrik, cek ning perusahaan. Paham ya? Kok balen malih. Semua muslim itu murid Nabi Muhammad, umat Nabi. Cek sing ning pasar, cek sing ning pondok, cek sing ning terminal, cek sing ning perusahaan. Paham ya? Memang yang di pondok lebih spesial masalah hidayat karena memang sudah ingin ngaji Quran, ingin ngaji mu'in. Tapi yang di pasar juga butuh hidayah, butuh pengajaran agama. Yang di perusahaan ya butuh pengajaran agama. Yang di terminal juga butuh suasana. Kalau semua orang jadi kiai pondok, lantas yang nyaini mustati yang terminal sopo, yang pasar sopo. Berapa hidayat yang lewat orang-orang yang gagal jadi kiai? Anak wong bakul lah pasar, roy pondok lewat mesti antar bakul pasar. Iya betul.
Wong seneng perusahaan rasolan mergo ana kancane tau mondok ora dadi kiai dadi karyawan. Marai kancane salat padha kanca karyawane. Akhire ngospat ning perusahaan itu. Akhire perusahaane ana langgar kan. Ning komunitas artis nggih ngoten. Itu sudah sunnahe pangeran saking rahmane ning kaulan. Sehingga semua komunitas muslim itu punya guru-guru agama. Cuma karena keangkuhan kita, tahu-tahu sejarah sing kiai pondok. Mulane kalau bolak-balik ngomong ke Mas Romanto, ini kesalahan adat. Memang kita harus mengkiaikan yang kiai pondok itu sepakat. Tapi takrif kiai kan orang yang menunjukkan kaulane Allah ila Allah. Kabeh ulama takrif kiai man ya dulu ala Allah. Wong sing nunjukno manusa ning Allah Subhanahu. Lah nek ngono kan gak butuh kiai dengan bentuk sing mulang ning pondok iki, Bos. Di perusahaan juga butuh kiai. Iku wong sing nunjukno ila Allah. Ning pabrik ya butuh wong sing nunjukno ila Allah. Ning kampus ya wong nunjukna ilau. Sebab itu menjadi murah. Hidayat ana ning ndi? Ning ndi. Paham ya? Mane sakniki sampean ngaji kula. Agak-agak dadi kiai kok ning pabrik ning gone pasar. Saja ya kiai dadi pasar. Nah, selesai kan. Dan itu pasti manfaat. Saya katakan asal sampean ikhlas itu pasti manfaat. Wong nganti sakniki mboten nate donga njuk juga. Kula mikir, Gusti kula ya ra donga njuk juga, ra donga njuk melarat. Alasan kula sederhana. Untuk gara-gara juga wong melarat pun tantang kok aku. Tapi nak melarat temen gara-gara melarat, wong juga lebih sowan lebih ditangi duit. Jadi kalau dengan pengiran Gusti kalau cek melarat itu juga pokoknya ilmu harus menjadi murah dan mudah diakses. Mergo ciri utama ulama itu mudah diakses, mudah ditanyai. Ya, karena standar ulama itu doa masalah tanya jawab. Ini disebut Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi selalu harus ada ahla dzikri dan selalu ada masalah tanya jawab agama. Mulane zaman Nabi yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka madza ukhillah lahum. Selalu ada pertanyaan. Jadi ciri utama kiai nak wis suasanane be umat itu pertanyaan urusan agama. Zaman Nabi ngoten yas'alunaka madza ukhillah lahum. Ya Rasulullah persis sing halal napa mawon. Tak tanggung itu takok yas'alunaka fil mahid. Mereka tanya kamu Muhammad tentang seks. Kadang tanya lagi yas'alunaka madza yunfikun. Nah kalau gak ada duit sing perlu kula sedekah sinten mawon yas'alunaka madza yun. Terus Nabi jawab kulil aku. Ya duit sing luwihan sangka kewajiban keluarga itu sedekah. Datang sinten kan Nabi. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa dia duit luweh utamakno wong tua kerabatem. Intinya apa? Seorang nabi, seorang ulama itu suasananya harus tanya. Sebab itu sebenarnya suasana karismatik terus dulu dengan tadi tak fatwane itu tidak suasana ulama seperti orang ngeritik wong itu cerita ilmiah. Karena ada dikasih ngeritik. Orang bukan ngeritik itu urusan. Sebab itu hubungan ulama dengan umat sebetulnya hubungan yas'alu selalu ada hubungan tanya jawab agama. Lah terus kita ijtihad supaya suasana itu berani kayak apa? Terus kita ijtihad. Termasuk ijtihad itu orang mati karismatik ya mau. Mereka karismatik tetap membunuh suasana tanya. Berbeda zaman Nabi. Nabi itu kan orangnya sempurna. Sehingga ketika beliau karisma pun itu tidak menghalangi orang tanya. Beliau itu saking sempurnanya. Karisma beliau itu tidak mengurangi orang berani tanya. Tapi ketika orang berani dialog, yo ora desekno wong lama. Biasanya nak sakrap atau lama tak berkiai pak enak itu. Itu Nabi itu memang sempurna. Nanti Nabi wajar dia sempurna. Kalau kita orang sempurna lah. Artinya misalnya orang karismatik orang lama ben lama Allah. Nah aku ikhlas tenan enggak tersinggung. Masalah utama ke ngelamai wong tersiksa mergo tersinggung. Tersinggung masalah kira ikhlas. Berkira tersinggung selesai tadi. Wong kula ora tahu tersinggung nang dalan-dalan tanglet. Beneran ketemu jenengan kula badhe tanglet. Bu itu buatan nate sowan rago gula ke kula jawab. Ayo takok apa? Iki teng bus mboten dalan-dalan. Kadang ya ana sing ngasuh. Terus sampeyan kula badhe sowan jenengan. Ana apa? Badhe takok, ya takok ning kene sowan yo dhuwit kok. Paling akan umbal ninggalo keluarga nggih. Oh etika sowan kadang gula 2 kilo barang itu kan ya beban. Itu kan malah ruwet to. Artinya itu masalah ijtihadiyah. Jadi nabi-nabi riyen jadi masalah ijtihadiyah. Ulama nggih ada masalah ijtihadiyah. Terserah sampean ada model sapi ya pangan wedhus. Sing jelas tarane. Jadi gak apa-apa misalnya sampean bakul roti di pasar karyawan sampean pede.
Aku lama tuh, modelnya sini nangani sini. Enggak apa-apa, dan Allah pasti ridho. Karena umatnya Nabi itu tersebar di mana-mana dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai level, dengan berbagai latar belakang. Dan itu butuh pembimbing semua. Wong artis saya ditegur duwe ustaz, lamane ngomong pasar sing soleh-soleh ya mosok ora ditegur duwe napa? Ustaz, wong artis saya ditegur gak ada napa? Itu rahmane Allah. Jadi semua komunitas itu pasti dilala ono sing da'a ilallah. Sing ngajak-ngajak delok teng kampus. Nek delok mahasiswa senengane pacaran, tetep ono masjid. Di masjid itu mesti ada dinamika kayak Islam. Teng perusahaan wong kerja niate duit golek duit. Perusahaan mana-mana nyatane ana masjid ana langgar. Iya betul. Dia ada ustaz sing dibenem kon ngimami kan. Itu membuktikan bahwa dia itu tidak hanya kiai pondok. Memang kita harus hormat sama kiai pondok, tapi mereka jangan pernah angkuh hanya ini. Saya protes kan hanya ini. Itu tidak boleh. Kita mengatakan kiai hanya yang di pondok tidak boleh. Mergo tak riset kiai wong sing ngajak manusa ilau wa man ahsanu qalam mimman da'a ila wahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang terbaik adalah orang sing da'a ila Allah, ngajak-ngajak ila Allah. Selain ngajak-ngajak dekne dhewe wa amila sholihan pilakune ya saleh. Kalau ngajak wong sen terus bisa bidorondo ora mandi to. Aku ora sekedar murah-murahan. Kok nyesal sujune elek kana wong ayu dhek malah nyesal akhir. Paham ya? Jadi semua nabi pun itu ya beda metodologi, beda manhaj. Kados Nabi Nuh kalian Nabi sinten? Lain basatta. Lamun ndawakno sira. Lamu kosam, lamu kosam. Basatta tegese iki kuno manan jotos sira, maset tegese ndawakno sira ya data ilaya maring iki. Ya data ing tangan ira. Iki ngendikane hadis. Kak, misalnya kue jotos aku, mergo kobil mati, lipat tulani supaya mateni sira ning ingsun. Kalaupun jenengan nekat jotos kula, ma ana dibasikin, ma ana ora ana te ingsun dibasikin, iku ana sing jotos no ya dia ing tangan ingsun ilaka maring jenengan. Kalaupun jenengan ingin jotos kula ora bakal males. Liatula supaya mateni ingsun ka ing panjenengan. Jadi misalnya jenengan jotosi kula ora bakal males. Mergane napa ini akhafu wa rabbal alamin. Ini sak temen ingsun akhafu lebih ingsun Allah ing Allah. Rabbal alamin akan menyerani wong sak alam kabeh. Kula wedi Allah pika-pika ing dalem mateni panjenengan. Ini sak temen ingsun uridu iku ngarepno sapa ingsun. Antabu ayen to bali sira. Etar diati bali sira. Di ismi kelawan dosa ingsun. Di ismi kabeh. Tegese kelawan bisa mateni ingsun. Wa ismi kalan bali kelan dosane sira. Allazi kang irtakab kang lakoni sira ing ismat. Mingko bisang jenenge. Pataku namung kono sira min asbinar tengah-tengah penduduk neraka. Wala uridulan ora ngarepno ingsun anabu ain to bali sapa ingsun di ismi kalan dosa ira. Tidak total tukan nalikane mateni ingsun ka ing sira. Pak aku namung kono ingsun minhum setengah saking wong sing dosa-dosa. Mungkin saking asabinna. Jadi jenengan jotos kula ora bakal males kok malah sesat. Sing sesat yo kepentok. Karena aku malas jotos berarti katut napa? Sesat. Wadali jaza udo itu. Utahe mengkon-mengkono diseksane neraka iku jaza udo ini dadi diwalese wong sing zalim mungkar. Fatwaat lahu nafsu. Fatwaat mongko kemejat, mongko sangat ingin. Jayanat tegese ndorong lagu maring kobil apa nafsune kobil. Nafsunya terdorong ke asihi ing mateni dulure kobil. Pakota lagu mongko mateni sapa kobil ing hati. Fa'at bahaminal kobil. Fa'at baham mongko dadi sapa kobil pasara mongko dadi sapa kobil minal kobil nang tengah-tengah sing tuna-tuna kabeh. Dikopi sebab mateni hati. Bareng ternyata wis hasil mateni, dekne getun. Betul, kenyataannya orang di dulur, orang kepaten. Orang Jawa orang tega larane, orang tega patine. Mau tega larane, gak tega apa? Patine. Itu kenekatan, nganti mateni. Dulur rak ngoten gitu, karang sithik-sithik seneng, nganti mateni kenekatan. Bareng mateni yo getun. Bareng mateni walamnya bilan orang ngerti sapa kobil mak ing apa yasna wa gawe sapa kobil bilan hati. Karena saat itu belum ada percontohan sama sekali carane mendemai. Ini generasi pertama yang mati loh.
Berarti sama sekali rungono percontohan carane mendem. Mergoli anahu krana sak temene Habil ku awal mayitin iku mayit pertama ala wajil ardi. Ing atase muka bumi. Min bani Adam sang bani Adam. Fahamalahu mongko ngangkut utawa nggawa sapa Qabil hu ing Habil ala gori ngatasi digere Qabil. Dadi digawa ning tang nenten ora roh diapakno. Nah saiki saiki pembunuhan mencanggih. Mongko pun bolak-balik pinter delikno masjid. Bapak ata mongko ngutus sapa Allah guroban ing gagak. Yap satu ingkang napa jenenge napa niku lho memaruh bumi napa sampeyan. Kene maknane ngeduk. Yap satu ingkang ngeduk apa gurob fil ardi ing dalam bumi. Jam basi tegese ngeduk apa gurob aturoba ing turab bumi kori iklan paruhe utawa kelawan congore paruh. Napa? Gurob tusuk. Wa birijlah hilatan sikil loro lho. Wa yisiru bulan napa? Ala hurab bin mayitin wa yusi lan mendem sapa hurab. Apa napa niki ngurub ya to. Mengurub niku ngurub sapa hurab ku ing turab ala hurab bin ngatasé gagak mayitin kang mati mau setane hurab. Hatta warahu sing nutupi apa hurab ku ing hurab bin mayit. Hatta warahu sing nutupi apa hurab ku ing hurab bin mayit. Jadi ning kitab-kitab sing ageng diterangno pokoke terus ana gagak loro tukaran sing sitok mati. Terus gagak sing urip niku ngeduk-ngeduk bumi, terus gagak sing mati dipen. Iku minangka Allah mulang Qabil carane mendem napa? Mayit. Lah tujuane Allah apa liyuriyahu kayfayuari sauata. Liyuriya supaya mirsakno sapa Allah. Zaman ngapal Al-Qur'an ora ora maknane. Eling-eling liyuriyahu kayfayuari sauata. Ora apalane lali dua kayfayurawi. Kula niku dadi kiai Quran, di story santri ku macam-macane ku aneh. Mula memang ngapalaken teng kudu beter. Mula dikonco bareng setor ku WhatsApp ae. Engko nak maca. Qala inna wasfahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat nemu mantep ora. Lah kanca-kancane ku kan teng kudu kan daerah Kapah. Kancane wis WhatsApp hebat. Itu kan qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna huwa astafahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat buwe. Dari kancane WhatsApp hebat. Wah pondok Quran dan pondok Bidol. Rata-rata kan dereng nate ngaji, langsung ngapalno napa? Quran. Bapak nak cerita dulu, bapak nyai mulai alis. Kata yang ngomong tang apal Quran kan mesti niate ikhlas tuh. Mondok kitab kan larang, ke kitab itu gede. Jadi mondok Quran ada murah, tuku sitok kanggo selawat. Ngono iku ya akeh, ora kok trimo ono. Akhirnya ngapal loh, jadi gak ngerti kaidah-kaidah umum tentang bahasa Arab makhluk. Akhirnya iling-ilingan. Wonten santri saking pedalaman, dorong diki dengan pedalaman tinggi. Setor bapak pertama mau coba sinim tomat. Diantem rom. Dari cerita-cerita, wong kula kan nyai mun setahun. Nyemak bocah-bocah apalan, nak sing riyen mondok kula teng riyan yen rata-rata tamat aliyah sarang. Dadi sing ngapal Quran zaman kula teng Ijo. Ini kenalan Rumanto Bidul kabeh. Niku rak ada sarang ngapal Quran kula badhe tamat aliyah. Dadi rata-rata kok edahe mun ngerti. Dadi kliru wae ora fatal. Nak sing jan king awam abangan ora tau mondok terus mondok pertama ngapal napa? Quran. Itu aneh-aneh carane maca. Ngono sing separuh tepat jasa apilah hadu wa tepat yada. Wah tebat baru gak iso. Wah tebat. Nah cara tiyang makros itu kan mingkeme lambe sampai apa dadi ukuran lho. Wah tebat ndekne ora motot. Wah tebat yada. Ikon mantep ora iso. Dadi jenenge ilate yen kepengin ngono, dadi pun repot kan. Cerita-cerita tiang-tiang pemene fan jabatan niku ngono. Wah niku zaman guru kula krungune fan jabatan. Engko muridene ana sing fan jabatan. Lah niku kula niku ingin tok teguran saking debat. Debat itu cerita sama saya. Pak Bah nggih debat pusat. Sing kajian tafsir Quran. Saya itu ingin Quran itu ditulis ulang. Karena ada harokat-harokat yang mirip-mirip kayak Sopor Ajibat. Itu memang dulu itu kan penulisannya sudah kuno tuh.
Misalnya pan jabatat, pan khobatat, pan itu kan mirip-mirip, Pak. Titiknya gue sopo. Selama ini itu pondok Quran, ini kalau cerita ilmiah. Pondok Quran selama ini itu baik karena manfaatkan musyafahah bil masail. Ya, musyafah bil masail. Selama ini itu sebetulnya orang nggak bisa baca Quran karena tulisan Quran itu tidak. Tapi karena masih baik sistem musyafahnya, itu muhadzatsah langsung kalian sih. Tapi sebetulnya dari segi tulisan itu membingungkan. Jujur mau dong, ini ngomongan jujur loh. Jadi saya tidak punya kepentingan bapak ya. Sebetulnya dari murni tulisannya itu sering apa? Membingungkan. Ya, memang akhirnya dibenarkan oleh gurunya. Tapi sebetulnya persisnya harokat esopo itu bingung. Misalnya pasata alamu naman ashabus sirati kali wa manusia. Jadi kata sing maca siwa. Mergo harokate wawu mirip bae sin. Harokate sin mirip bae wawu. Wong kula kan kula kemalih sak mangke lho resmi niat. Niku cerita guru-guru. Kan di luar wonten Quran kan kampung-kampung kan ngaji teng ustaz-ustaz pondok. Niku tak takok. Piye bisa anak setor piye? Padahal ngaji bina to. Setore Mas. Ya rata-rata keliru. Wa sama idatu hibuk. Mergo domaesa mirip wae ba. Jadi itu memang resiko harokat. Memang selama ini keunggulan pondok hufat ya, itu kok masih musyafah. Tapi kan musyafah juga punya sisi kelemahan. Enggak semua santri ditegir musyafah nganti 30 juz mbek gurune. Wong iku sadar tegir. Itu satu. Ya betul. Dan semua santri ditegir 4 setor khatam. Dan ada setor khatam berarti itimate kan lebih tulisan tadi. Dan tulisan itu rawan begitu. Gigi ini wis apa nasroe nang kula kan beberapa penelitian itu memang makanya Quran itu teng Beirut, teng Arab Saudi dirubah terus. Itu bukan dalam rangka apa? Memastikan lafaz-lafaz sing kok panjabatat, pan khobatat. Wes sampean takok anggere nyemak bocah-bocah anggere kok lafaz-lafaz itu pertama langsung bener apa salah ya. Jujur Bapak. Itu masalahnya itu tadi. Memang selama ini tertolong oleh musyafah. Ya memang etikanya begitu, standar Quran itu harus digurukan. Gurunya yang alim, yang kredibel. Itu memang masalahnya itu tadi ada harokat-harokat yang enggak populer. Ya, terutama kitab. Kitab itu sering salah baca Quran. Padahal orang yang alim sama cowok. Karena mesti ngikuti populer cara kitab. Kalau nyontok bolak-balik kalau nanti mulang sarang mulang keras. Rata-rata bocah sama cowok anak maca ya mak izin. Karena di kitab-kitab anaknya yauma izin. Padahal di Quran banyak yaumi izin. Itu dikasih men. Terus wamin sisi yaumi izin. Tidak yauma izin tapi apa? Yaumi izin. Jadi kelemahannya orang-orang kitab dia itu pakai yang populer. Misalnya idza dengan itu kan populer idza. Jika kalau baca kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Padahal untuk ayat itu kan enggak kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza adbar kan ndak idza toh napa? Kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Jadi populer itu menyesatkan. Ya, populer itu menyesatkan karena populer idza tahu-tahu kamu ngiranya idza. Padahal motor. Jebule kalau nate survei, baca-baca kitab tak akan motor 14. Rata-rata baca ngaji mbek kula wong ngapalane mbek kula. Kula anggere nyemak 14 mesti rata-rata macane. Rubama ya Mas Sulaiman kafir. Karena di kitab yang ada huruf rubah. Ning nak Qur'ane rubah lho, huruf jar huruf. Jika ketika baca 14 nyongkone ya rubah ditasdid. Padahal teng ayat niku mboten bid tasdidkan rubama to nggih. Sing 14 apa? Rubama ya Mas Sulaiman kafir wa ta'ala apa? Paham ya? Jadi kula niku kritik saya pada kitab. Harusnya kalau Quran itu tidak bisa dihias-hiasno mbek lafaz-lafaz populer karena ada lafaz tertentu yang memang beda. Nggih. Anak beda alaihi men terkenal. Waman alfa bima ahata alaihi wa. Wong anggere kula latihan nyai sampai ngalim ning pondok nang takok. Gus kena apa ada alaihi sitok, liyane ada alaihi. Pertanyaan kelas. Tapi itu kan terkenal. Paham ya? Jadi Quran itu masalah utama itu harokat itu wae sapa iku ra jelas. Diboten Quran kudu syaratan.
Cuma Ki Arwani riyen pinter. Lan Ki Arwani majibno Quran kudu digurukne asal usule gitu. Andai kan mau iktimat ning tulisan, iku rawan apa? Salah. Niku wasama idatu hidup niku. Lha pancen gitu, sampean delok ning Quran mirip-mirip gitu. Harokat iki wae sapa niku? Ya, harokat iki wae sapa? Padahal mesti wasama idatu hidup. Niku berkali-kali kula niku nyakseni kasus-kasus. Dan itu harus jadi bahan perenungan. Jadi mestinya nak kasus derut kan jelas. Misalnya Pak Sin. Jadi asli tulisan Arab kan wonten nabro itu. Jadi tulisan Indonesia pun bodoh. Jadi misalnya nulis stop ya. Nah tulisan asli Arab kan stop ngeten. Terus wonten nabro tunggal. Terus nembe melengkung. Ya kan ya Pak. Jadi aslinya tulisan stop ngeten. Nah sing tiyang fanatik stop ngeten. Niki wonten nabro tunggal terus ngeten. Pokoknya nabro itu gigi-gigi itu fanatik, disukani nabro. Terus ngene Quran Beirut. Dan tulisan Indonesia pun boten, mun kulino nabro itu dihilangkan. Sehingga apa? Pas tepaan lafaz jejer-jejer, kita bingung no. Ya, pas tulisan jejer-jejer kita nopo? Bingung. Sebab itu Ki Arwani berkali-kali maca Quran kudu digurukno. Mergo gara-gara ne rawan salah. Wis asing kiai lah. Mula wingi ngerti kiai top 700 nggih maca la sa'alal ladzina amanu junahum fi ma ta'imu idamat taku. Macane wis idamat taku. Karena populer di Quran kan taku to. Padahal pas ayat itu idamat taku. Jadi itu riskan sekali. Pokoknya lafaz-lafaz populer itu menjebak karena ngiranya begitu. Yang jelas sering kasus yauma idzin. Padahal untuk hadis 8 misalnya wa min sisi yaumi. Ya. Terus lafaz-lafaz populer tapi ruban. Rata-rata kahitan mungkin rubah. Padahal yang di 14 itu rubah mah. Paham ya? Jadi Quran itu diguruk. Gurukno guru yang zaman ngapalane Hatam. Hatam terus disano saya. Jadi mulane sampean gak Banawi itu gawe itu. Standar sertifikasi hafid napa? Quran. Yang memenuhi sertifikat. Saiki ora kabeh wong ngeklaim kok Banawi Hatam. Hatame blurut. Jadi saya karu-karu. Mulane ngaji tafsir niati ngaji naku ben lumayan. Liwuri aku ke Pak Yuwari tau atas. Supaya mulang apa hukum? Gu ing kobil ke Pak Yuwari. Kali kaya apa nutupi sapa kobil ya turut nutupi sapa kobil tau atas. Ing batange utawa ing egi fatati. Ing batange dulure kobil. Jadi Allah gawe gagak loro tukaran sing sitok mati terus sing sitok sing urip. Ngeruki lemah terus iso mendem. Sebab itu Qabil belajar dari itu terus bisa mendem Habil. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata, duh cilaka ingsun. Aajas tu ana to apes sapa ingsun. An aku yen to ana sapa ingsun mislah hadal grup iku sepadane ikilah gagak. Pak Waria mongko iso nutupi sapa ingsun sawata akhi ing mayite dulur ingsun. Pak paham mongko dadi sapa Qabil menan nabi mina itu setengah sange setun kabeh. Ala hafi ala hamlihi utatase nggawa Habil. Kesedurunge roh carane mendem, Habil diangkat-angkat digendang-gendong marang ndi tak apakno ora rasane. Wa khafara lan akhire napa nggih lubangan. Gawe lubangan sapa Qabil. Lahu krana Habil. Wa warahu lan mendem sapa Qabil hu ing Habil. Berarti dari itu alam. Mungkin pun barang saya kira. Baik kalau nyuwun ngaji kita mriki dilatih ikhlas. Terutama ngapal Quran, pokoke niati ngaji niku. Piye wae Quran dituronon lihat baru napa ayat. Ane wali sama lagi biyen maca Quran angen-angen apa. Mun anggere mawon kula nulung jenengan. Sing kitab dewane ngaji. Ngaji ilmu